السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرچ رمضان 15 روچے و ترجمه ما کنگائی سورة یوسف هنچوک شما زانے گوستگین درسا ما ہمیں آیات زورتگتا و ترجمه کتگتا کہ بادشاہ وحدی کے واب دی او شتا قاصد شت یوسف کر رہا یوسف واب تعبیر کو واب مانا گوشت و سر سوچ کتا قاصد ات کی وتی بادشاہ کر رہا وتی واجہ کر رہا ہمیں واب تعبیر گوشتا معنی گوشت واب و ہر چی کے سر سوجی کتگا یوسفا ادرو وتی بادشاہ دیما ظاہر کتا و بیان کتا ادانی بادشاہ ذات کے یوسف علیہ السلام معمولی مردمی نہیں کہ ای تو کہ یک مزنی ذانتی و یک مزنی علمی ہا ادانی مرچگیں آیتاں وانے و ترجمہ کنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملك ائتوني به بادشاہ گو کہ یوسف بیار من کر رہا چیا ہنچو ما گوشتگا ایزانت کہ یوسف معاملی مردمی نہیں کہ جیلا چی داری کنے وہ بیار تھی فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وهذه کے قاصد اتک یوسف کرا لوٹتے کہ آئیے جیلا در بکا یوسف قاصد وستا گو برو وتی واجہ جوست بکا کہ اصل قصہ چیئے ہما جنینانی کہ وتی دستش برتا یوسف دا چی لوٹتے یوسف دا لوٹیو ظاہر بکن کہ من پہک دامونی مردمیاں بزا منچشیں کار نکتا و نا منچشیں کار کنا آئیے جیل درائے گا پیسار لوٹیتے کہ بادشاہ بزا و مردم درو بزانا کہ من پہک دامونی مردمیاں وشتے برو وتی بادشاہ وتی واجہ بگو کہ اصل قصہ چیئے ہمیں جنینانی کہ وتی دستش بر رہتا و بے شک منی واجہ آئین مکران شر زانت قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه نیمدا بادشاہی جنین مچ کتا و جمع کتا و جست کتا گوشتے شما اصلی حال چیئے وحدے کہ یوسف شما ردیگ لوٹتا چا ای جندہ قلنا حاشا لله جنین در رائن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء جنینا گوشت پناہ پا اللہ ما ای توکا ہچ بدی نیتا بزا ما یوسف توکا ہچ بدی نیتا وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ادا گڑانی وزیر جنین حبر کو گوشتی کہ پدر بیتا تچکی حبر من لوٹتا بزا یوسف کلاگ بگران چا آئیے جندہ او یوسف راست گوئے بزا یوسف راست گوشی ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إذا إيه آية يعني مفسران سوك اختلاف هستين إيه كي هبران يوسف أقام وزير جنين امام شوکانی گوشی ادانی یوسف گوشگائیں امام شوکانی ہمیں اختیار کتا گوشتے ادانی یوسف گوشگائیں یوسف گوشگائیں کہ ما ای چیز کتا تاکہ منی واجہ بزا ما آئی خیانت نہ کتا بزا آئی ناموجودیہ ما آئی خیانت نہ کتا و بے شک کہ اللہ کامیاب نکنتے خیانت کنو کانی مکرہ و امام ابن كثير اختیار کنتے و شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمهم اللہ آگوشنتے ای وزیر جنین حبران ای یوسف حبر نہم یوسف ادا چیا دنینگا اولی آیات ہنچو ما گوشتگا ادا دنینگا یوسف جیلائیں ادا دنینگا وزیر جنین حبرائیں وزیر جنین ادا ہمیں گوشگائیں ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب گوشتن تاکہ یوسف بلی ادا نہیں بلے آئی ناموجودیہ مرچی ما آئی تہمت نہ جنا
ए मनी दस्ता रदी बिता मयारी मम बितगा मर्ची में यूसुफ खयानत नकना और बेशक अल्लाह खयानत कामयाब नकनते खयानत कनो खनी मकरा गुड़ा इदा ज़ाहिर बिते के सहीह तेरे कौल हमेशे ए वज़ीर जनीन हबरांचे यूसुफ दनिंगा झेलाई और दनिंगा दरनियत का और पद आयत काया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम और गुश्ते मोती नफ्स पाक नगुशा चिया गुश्ते नफ्स मर्दमा बाज हुक्म दन थी बदी नेमगा बगैर हमा मर्दम वतारा रकीनित के अल्लाह आई बन परवरदिगार आई सरा रहम बिका बिजा इंसान नफ्स मर्दमा बाज बदी नेमगा दावत दान तो हुक्म दा हमा मर्दम बचिते और हमा मर्दम रकीते च बदिया के परवरदिगार आई सरा रहम बिका अल्लाह रहम आई सरा नाजिल बिबा और बेशक मनी परवरदिगार बाज बख्शो के और बाज मेहरबानी वक़ाल अल-मलिक अतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी बादशाह गो के यूसुफ बियारे मनी करम और अय्या उती खासे मर्दमी का नाम फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन वहदे के यूसुफ दरत जेला अतक बादशाह कररा हबरी को बादशाह गो यूसुफ वस्ता मर्ची तो मैं कररा शरफ मंदी और अमानत दारे मर्दुमिये क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम यूसुफ बादशाह वस्ता गो मना खजीनतानी सरा बिका बिजा मना खजीनतानी वज़ीर बिका चिया यूसुफा वाब दितगा हमा वाब ताबीर को तगा बादशाह और जानतगी ते के चे डोले यक वक्ती पैदा के ए मुल्क सरा ए मर्दमानी सरा ने द बादशाह वस्ता गुश्ते मना खजीनतानी वज़ीर बेकाम इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम के मन हिफाजत कनो किया व जानो किया कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमानी गुश्ते मादा यूसुफ़ ज़ोरावरी आ मुल्क तहा ताकि हर जगह ही बुलूटित आंगो जगह कंत नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुदीअ अजरल मुहसिनीन अल्लाह फरमानी गुश्ते मार रसीने वती रहमत हर कसिया के बुलूटे ओ मागार नकने नेकोकाराने मुजा वला अजरुल आखिरति खैरुन लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून अल्लाह फरमानी गुश्ते वो आखिरत मुज़ जवान तेरा व बेहतरा व शरतरा मुअमिनानी वस्ता हमा के नेकोकार बितगा ओ ए आयतन चे लहते दर्स व दुरूस ज़ीरें अवली दर्स हमशे च यूसुफ जेल दराइगा पेसर हमें लोटे के वती पहकदामुनिया ज़ाहिर बेकनते छ जेल दराइगा पेसर गोड़े मर्दम सरा वाजिब हमशे इंसान है वतारा यानी बेसंबाली वतारा बिरकीनते च आजा हंचिन जागे मरोते के आंगो आइए बापोश्ता हबर खनक बिबी आइए पहकदामुनिया सरा हबर खनक बिबी ते आइए इल्ज़ाम व तोहमा जनक बिबी मर्दे ने बेकने या के जने ने बेकने चुशी हबर मकनते चुशी जागे मरोते के आइए बापोश्ता हबर खनक बिबीते ओ आइए इल्ज़ाम व तोहमा व बहताम जनक बिबी ओ सहीह बुखारी व मुस्लिम अतका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतकिफ बिते मसीता गुड़ा आइए लोगी बीबी सफ़िया कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छारगा निंदित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगाप पे का पदा वहद के पाद कहते लूटे लोगा रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई अमरा बिते के लोगा बिरसेनानी वहद के मसीता चिदार कायनते दो सहाबा हमदा ची गोजी वहद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेंदा उती गामा थे जकना
गुड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानी अला रिस्लिकुमा बजमति गामा तेज मकने ए मने लोगी बीबी सफ़िया गुड़ा दुए सहाबी फरमानते सुबहान अल्लाह बिजा या रसूलुल्लाह मतईसरा शक्कने गुड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानी गुश्ते इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरा दम गुश्ते शैतान इंसान होने तो काई मां गुश्ता बल्कि शैतान शुमे दिला दगे शक्की व शुबहई मफिरनी के ए चोने जनीने और रसूलुल्लाह शी गुमई ए टेंबा शपी वक्ता गुड़ा इंसान वतारा बिसंबालिते के आइए सरा दगे बोहताम जनक बमी आइए पाक दामुनी सरा हबर कनक मबीते चुशीन चीज़ां च वतारा बिसंबाली और दुमी चीज़ एदा बेचारे यूसुफ अलैहिस्सलाम वाहदे के आइए गोश्ते के तो जेला ची दरा छी गोश्ते वज़ीर जनीन बारा बदी हबरी नको आइया दिगे बोहताम दिगे इल्ज़ामी चुशी नजा गोश्ते हमें कासिद वस्ता तो वती वाजहा जोस्त बेका के हमें जनीना नी कैसा चीन दुरुस्तें जनीना नी आल उठी वती पाक दामुनिया ज़ाहिर बेका भले एदा बदी हबर ना गुशगाई वज़ीर जनीन बापुश्ता या के वज़ीर जनीन दिगे इल्ज़ाम न जनगाई दिगे सेल्ले हबर आई बापुश्ता ना गुशगाई एदा मन लोटा हमें चीज़ा बिज़ीरें अन्य तो गेंदे बाजी मर्दम अफसोस अगा आइए उदगे मर्दमी दरमियाना खिलाफियात संगत बितगा अगर जनीन मसलन दसगुहार बितगा यक मसलन आइन तो का इख्तिलाफियात जहर बितवा वतमोता यक दुमिगे पोश्ता बोहताम आइए बंदी यक दुमिगा बल्कि जा आइए पोश्ता बंदी आइए हंचे इल्ज़ाम जनते लूटे आइए नामा हराब बिका लूटे आइए मर्दमान देमा यानी हंचे यक सूरत या हंची शक्लिया ज़ाहिर बका के ई मिसाल जनीन बिमा मिसाल दे में जनीन शर्री जनीन नहीं पाक दामुनी जनीन नहीं या के मर्देना तो का भी हमें डोला अगर इख्तिलाफ आज चीज़ वक्त संगत बितगा निया कुदुमी का इल्ज़ाम जा और तहमत जानते और आया हंचे बद फैले हबर गुशिते और हंचे चीज़ जा पदरोग बंदिते आई सरा ये जायज़ नहीं और ज़िक्र करते तारीख़ी किताबा हमें डोला मिसाल जनीन मर्देना अगा यक मिसाल तलाक दाती होती जनीन है ए सीर आयन खलास बित तलाक दाती जदा बिता लहते मर्दे नीचे कंते हमें जनीन के रोचे आइए जनीन बिता आइए लोगा बिता आइए बापोश्ता बदे हबर का आइया बोहता में जा आइए पाक दामुनी सरा हबर का और हमें डोला हमें जनीन वते हमें मर्दी बिता के यार रोचे आई पोस्टा चिंचो द्रोगे बंदी चिंचो बदे हबर गुशिते ताकि वती सपाइया ज़ाहिर बेका के मम मयारिग नहा ये जायज़ नहीं ये डोला तारीख़ किताबा कहते कि जनीन हंचो इख्तिलाफ बिते गो वते मर्देना और रोते कोटा उकाजी कर रहा वती मर्देना रपोटा दंते के मनी मर्देना मनी महर और जहाज़ नदा तगम हमें के जहाज़ लेके तगनते मन नदा तगनते गुड़ा काजी मर्देना लूटाइनी और हर चीज़ के सीरे हमें शाहिद गवाह भी तगा हमेशा लूटाइनी ते वादे के मर्दम दरो जमा बनते गुड़ा काजी जनीन वस्ता गुशी जनीन उती देम गिफ्ता काजी जनीन वस्ता गुशी तो वती बोरशिया देमा चेस्ट बेका वती देमा ज़ाहिर बेका ताकि गवाह तरह बिजाना शाहिद बिजाना के वाकई था इशी जनीन वादे के काजी जनीन वस्ता गुशी उते देमा ज़ाहिर बेका गुड़ा आइए मर्द गुशी अन्ना दे में ज़ाहिर कनक न लूटे मना कबूल ले के मन आइए जहाज़ और महर नदा तगा गुड़ा इधर जनीन वहदी के गिंदी मनी मर्देना ए डोला को गुश्ते तो ए रंग ए डोला मना इज्जत दाता मर्दमान देमा तो न लूटे के मैंने शक्ल और देम ज़ाहिर भी मर्दमान देमा मर्दम मना बेगंदा गुड़ा मम भी तरफ फैल कोता और मवती ए जहाज़ और महरा न लूटा शमा बेचारे किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम है वाहदे के यूसुफ आ जनीन पोश्ता वज़ीर दिगे चुशी बदे हबर नगो दिगे आया तहमती नजा जनीन नी अदा वत एतराफ़ को इकरार को के मयारिग मम बितगा बादशाह देमा
वहदे के दिते यूसुफ ए डोले मर्द में आइया वहदे के मनी इज्जत संभालता गोड़ा मन भी मर्ची इकरार कना के यूसुफ मयारिग नबिता और मयारिग मन बितगा और दगे मसले इदा अच्छा ए आयतन ज़ीरक भी हमें आयतन वहदे के गुशगाई वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी गुश्ते मौते नफ्सा पहक ना गुशा चे नफ्स गुश्ते हुक्म दानते बदिए नेमगा बगैर हमा मर्दम रकीत के अल्लाह ही सरा रहम बिकाम ओ इंसान फरिश्ता नहा इंसान पैगंबर नहा गलती भी इंसान दस्ता ख़ताकारी बिते इंसान दस्ता गुनाह भी हंचे मर्दम बल्कि कसानी गुनाहन तो का मुब्तला भी वो हंचे मर्दम दस्ता कबीरें गुनाह भी बिते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमानी कुल्लु इब्न आदम खत्ता व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून फरमानी अलैहि सलातु वस्सलाम मुश्तन दुरुस्ते एना इंसान दस्ता गलती भी और गुनाह भी और ख़ताकारी भी चे इंसान फरिश्ता नहा मलाइकत नहा बल फरमानी खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून मुश्तन बेहतरीन गुनाहगार या के ख़ताकार अमा के तौबा कना इंसान दस्ता वहदी अगर ती दस्ता गलती भी तौबा बिका ते दस्ता गुनाह भी तौबा बिका हमिन चो गुनाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमानी कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ मुश्तम बुगो मने बंदहा के आहा बाज गुनाह कोता यानी इसराफ कुतगे गुनाहन तो का मुब्तला बितगा गुनाहन तो का के मायूस मबे चमने रहमता बेउम्मीद मबे चमने रहमता मन दुरुस्ते गुनाह बख्शा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुरक बख्शी अल्लाह बख्शो के दुरुस्ते गुनाह बख्शीते इंसान है अगर इंसान तौबा बिका भले इदा एक चीज़ें हंसते हंचे मर्दम कदी कदी गुनाह कन थे तौबा का चरे चीज़ें वक्त रंद फदा हमें गुनाह का फदा तौबा का चीज़ें वक्त वजी फदा हमें गुनाह कंते फदा तौबा का आखिरी शैतान हमें दले वसवास दंते हमें गुशिते गुश्तन तौतिल रब्बागु लैब खनगाए तो ची समझे तो ते रब सरा द्रोग बांधे उते रब्बागु लैब खनगाए आनी हमें गुशी के मनी रब मना नी बख्शिते मां खलास मंचिया तौबा कना हर रंदा मन तौबा कना फदा मा हमें गुनाह कना तौबा कना फदा हमें मन गुनाह कना नि तौबा यलो कंते ये गलत थे हदीसा अतका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानी उश्ते बंदया गुनाह कोता ओ फदा जानतगे के मना परवरदिगारी हस्ते गुनाह बख्शित और गुनाह ने सारा सजा भी दानते तौबा कुतगे उश्ता अल्लाह ये तौबा कबूल कोता फदा गुनाही कोता फदा गोश्तगे या अल्लाह मन ति बंदहा मन गुनाह कोता मन जाना तो तौबा गुनाह बख्शे और तौबा सजा भी गुनाह दे मन तौबा कोता उश्ता अल्लाह फदा बख्शे फदा सही में रंदा जो गुनाही को उश्ते या अल्लाह अलिमा अन्ना लहु रब्बन यग़फिरु ज़ंब व यअख़ुज़ु बिह जानते के गुश्ते या अल्लाह मन जाना मना रब्बी हस्ते के गुनाह बख्शीत और गुनाह ने सजाएं भी दा मिसाल मर्दों तौबा ना कोई अल्लाह मन तौबा कुता उश्ता अल्लाह आ बख्शित उश्ते चारमी रंदा हमें चीज़ें पदा गुनाही को पदा हमें डोला गोश्ते जानते के मना रब्बी हस्ते परवरदिगारी गुनाह बख्शित और मर्दम अगर तौबा न का या गुनाह सजाए दा गोड़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तवार कंते आसमाना गुश्ते मने बंदा तो हर चीज काने बेका मत गुनाह दुरुस्ते बख्शतगा एदाशी माना चाहिए ये माना ये नहीं कि खलास तो तौबा मका ने गुनाह ने तो का हिच तौबा मका इन्ना अगा तई मुदाम तो तौबा कने बिल्ली नफ्स बल्कि बदी नेमगा तर बार्त शैतान तर बदी नेमगा बारते तो पदा तौबा कने आगा तई हालत हमें डोलाई तो मुदाम तौबा कने मबजा तई गुनाह दुरुस्ते बख्शतगा ये नहीं कि तो तौबा मका तो खलास मैं बदियाँ कना मैं हर चीज़ के गुनाही कना ने इन्ना अगा तई हालत हमें डोलाई तो मुदम तौबा कने पदा तई नफ्स तरह बदियाँ नेमगा बा शैतान तरह पदा रद्दन ते पदा तौबा कने अगा तो हमें डोलाई अल्लाह फरमानी उसने तो हर चीज़ खाने बेखा मते गुनाह बख्शतगा और आखिरी मसला तमा चाहिए आयतन ज़ीरें
ओहदे तलब कनक ओहदे व मनसब तलब कनक जायज़ हैं अगर इन्ना मसलन ते जेंद लूटी तो तलब कन के मना पिलान ओहदे भी दिए मुल्क तो का मना पिलान मनसबा भी दिए मना वज़ीर बिकने मना मसलन नाज़म बिकने मना पार्लिमान बिजा मेंबर बिकने ये चीज़ जायज़ हैं अगर इन्ना हकीकतन हदीसान तो का बाज़ें अतका के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ सहाबा मनह कोतगा चा ओहदे लोटगा अबू ज़र मिसाल हदीस सहीह बुखारी व मुस्लिम हस्ते अबू ज़र वस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइने गुश्ते या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़ व इन्नहा अमाना व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामा इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िहा व अद्दा अल्लज़ी अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र गुशी अबू ज़र सके परहेज़गारी सके इबादतगारी मर्दमी भी उड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आये गुशी गुश्ता अबू ज़र तो ज़ईफ़ मर्दमी ओई अमानती बज़ाई ओहदा व मनसब अमानती ओ क़यामत रोचा ई रसवाई व पशुमानी बगैर हमा मर्दम के इशिया हक बिजीरे व अमानता पूरा अदा बिखा बज़ा ओहदा व मनसब क़यामत रोचा यक रज़वाई मर्दम रज़वाई भी ओ पशुमानी बिचिया मचुशी ओहदा दुनिया तो का जो अगा आ ए अमानता अदा कुत मका गुड़ा हमें वस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र वस्ता अदा गो के बज़ा ए ओहदा तो तलब मका व मज़ीर अच्छा इबादता सकिन परहेज़गार इबादत गारिया अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन और दिगे भी सहीह बुखारी व मुस्लिम का हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान इब्न समुराई वस्ता गुशी गुश्ते ला तसअल इमारा गुश्ते ओहदे तलब मका मनसब तलब मका फ़इन्नका इन ऊतीतहा अन मसअला वकिलत इलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान इब्न समुराई गुशी गुश्ते ओहदे व मनसब तलब मका तो अगा ओहदे व मनसब तलब बेकने तरा कुमुक दयग नबी बिज़ा अल्लाह तरा कुमुक नबी ते कुमुक नदा अल्लाह और अगा तरा ओहदा व मनसब वद दयग भी बगैर ते तलबा गुड़ा तरा कुमुक दयग भी बिज़ा अल्लाह ते कुमुक बीते अल्लाह तरा कुमुक कन तो कुमुक दा यानी तवत तलब मका चीज़ा तवत मलोटी चीज़ा शर इदमा अगा यूसुफ कस्सा बेचारे यूसुफ व तलब खो गुश्ती मना वज़ीर ख़जानैन वज़ीर बिका उलमा इदा गुशनते अगा मर्दमा दी के ए मुल्क तो का ए ओहदया ए मनसबा दुरुस्तान चे मुनासिब तरीन शख्स मना और इशा मनी हाजत हस्ते मनी वज़ीरी हाजत हस्ते मनी मसलन मा ए मुल्क तो का पार्लिमान मेंबर बिबा या के नाज़म बिबा मनी हाजत हस्ते ने मुनासिब तरीन और शर्त तरीन मर्दम थे माना गुड़ा जायज़ है एदा यूसुफ अलैहिस्सलाम हंचो मा गोश्तगा अवाबानी ताबीर कोतगा आया जानतगा के शानी सरा यानी हंचे हब साल पैदा के डोकाल बीते और कहते कपी यूसुफ हमें वस्ता एदा ये ओहदे व मनसब तलब को वज़ीरिए के माँ ये चीज़ें तैयारियाँ बेकना ये डोकाल आएगा पेशर माँ ये चीज़ें तैयारियाँ बेकना ताकि ये तकलीफ मवा ईशानी सरा दिगे या मुसीबतें मैते हमें वस्ता यूसुफ एदा ये तलब को के मना ख़जानैन वज़ीर बिकम और उलमा गुशनते दो ज़रूरी शर्त के ये दोवें चीज़ मर्दों में तो का मौजूद बिबा हर ओहदे मनसबी के लूटी यक के ताकत ज़ोरावर भी बीते और दुमी अमानतदार भी बचा मा अगर सुलेमान क़स्सा बेचारे अलैहिस्सलाम मलिका गो मस चिए सबा बल्क़ीस आगो हंचु के सूरत नमल अतका सुलेमान हमें के आई कर जिन हस्ता आइए हरची के लश्कर हस्ता नेश्तगा वती मजलिसा आइन देमा सुलेमान गो कै आइए तहता मनी कर्रा कारिते आइए आएगा पेसर कई तहता मलिका बल्क़ीस को जाए बल्क़ीस जनीन हाकिमा वती कौम सबा यमना और सुलेमान को जाए सुलेमान फ़िलिस्तीन आई सुलेमान जन्नानी देमा वती लश्कर देमा गो बल्क़ीस तहता कई मनी कर्रा कारिता आइए आएगा पेसर गुड़ा गोश्त के देहें जन्निया मां कारानी थे कर्रा
تي بادايغا بيسر چا اي مجلسا اي تحت منت كاران تي كرا من اي زورا دارا ومن امانت داريا بزمن توكا شين طاقت زور هستي ومن امانت داريا چيام چا دو چیزیں ذکر کو من اي زورا دارا ومن امانت داريا اي دوی چیز موجود ببا واقام موسى قصه بچاره وحده کہ موسى مصر چ تجد थे ترسي چ فرعون واي لشکر وجيشا روتے کجا مدینہ روتے مدینہ همودا میں دو جنکان گندی آیان دلوتا آپدا گوڑا ہمیں دویں جنکان چی یکی ہوتی پتہ واسطہ گوشی ہنچے کہ سورة القصص آتکا یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین گوڑا یا جنکے ہچا ہمیں دویں جنکان ہوتی پتہ واسطہ گوشی او گوشک بیتے کہ اے جنک دویں نبی شعیب جنک بنتے آئین پت نبی شعیب بیتے سا کماش بیدا گوڑا ای دوینا چی اکی وتی پتہ واسطہ گوشی کہ اشیا بزا موسیٰ علیہ السلام تو بیدار ہوتی کر رہا پروز کاریہ موسیٰ بیدار ہوتی کر رہا و بہترین مردم ہمائیں کہ تو روز کاریہ ہوتی کر رہا دار رہی ہے کہ ازوراور بھی و امانت دار بھی بزا ای دویں موسیٰ تو کا موجودا ازوراور و امانت دار ای دویں گوڑا شرط مردم واسطہ اگا عہدے لوٹی تو منصبی لوٹی زورا وری ادا چیئے زورا وری اے نہیں کہ پہلوانی گشتن بیا بنا وزیر کنا کہ من پہلوانی ہاں امنا ہما فیلڈ کے تو لوٹ گئے تو ہما فیلڈ تو کا زورا ور ببے تو اگا منصب لوٹے وزیری ہے تی تو کا وزیری زورا وری ببی ترا علم بھی بیتے زانت بھی بیتے تو وحدے کے وزار لوٹ گئے کہ من وزیر ببا اگر تو دگے عہدے منصبی لوٹے ہما فیلڈ ترا زان تو علم بھی زوراور بھی ہما فیلڈ تو کا ادب زوراوری اے نہیں کہ پہلوانی بھی طاقت بھی انا زوراوری ہما فیلڈ تو کا تو زوراور بھی ترا طاقت بھی علم زانت بھی اور دومی چیز مهم ہمشے امانت دار مردم امانت دار بھی گوشا اے دوی چیز ضروری ہے مردم واسطہ عہدے کے منصبی و عہدے لوٹتے و اے لہتے درس دروس تانچا ای آیتا ما شمدے میں پیش کتا و باندہ انشاءاللہ پدا میں ملاقات بھی والسلام علیکم ورحمت اللہ